Alors, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va traiter ce qu'on appelle en fait le problème lié essentiellement à l'évaluation des stocks. Hmm. Et pour commencer, on va prendre un exemple de mise en situation. Alors, vous avez l'exemple devant vous. Alors, et on va par la suite, à travers l'exemple, on va introduire la problématique auquel on sera confronté tout au long de cette capsule. Alors, nous avons un stock de matières premières, un stock initial de 1000 kg. Donc là, le stock du début, autrement, c'est le stock initial. Alors, un stock initial, on peut le définir comme étant le stock de début de période. Alors, la période ici, c'est le mois 4, le mois d'avril. Vous avez un stock de matières premières, 1000. Là, c'est la quantité. Là, c'est le prix unitaire. Le 3-4, nous avons des achats. On a acheté donc une entrée dans le stock, ce qu'on appelle des entrées. Donc, nous avons une entrée de 4000 kg à 4,5. Alors, ce qu'on remarque dans un premier temps, en fait, que le prix, ou le coût d'achat, en fait, 4,5, est différent du prix du stock initial. Donc, finalement, on commence déjà à apprivoiser en quelque sorte le problème. C'est que si on mélange, par exemple, les deux quantités, à savoir la quantité du stock initial avec la quantité de l'entrée, hein. Donc, si je prends 1 kilo, je vais me poser la question, mais combien me coûte ce kilo-là? Alors, parce que finalement, il y a des kilos qui sont valorisés à 5, il y a des kilos qui sont valorisés à 4,5. Donc déjà, le problème auquel on serait confronté, ça va, et déjà, il commence par la suite à apparaître. Et puis par la suite, vous avez une consommation de 3,5, 3500. Alors cette consommation déjà, c'est des sorties. Donc nous avons des entrées, c'est des achats, et des sorties, c'est des consommations. Donc finalement, si je veux schématiser, vous avez le stock, vous avez des éléments qui entrent, vous avez des éléments qui sortent. Et là, vous avez des entrées, et là, vous avez des sorties. Ça va? Les entrées sont valorisées, les entrées valorisées avec un prix, hein, donc valorisation, valorisé, le stock, ça a une valorisation, il est valorisé le stock. Valorisé. Et si la valorisation des entrées est différente de la valorisation du stock, alors là, il faut trouver une solution. Exemple, vous avez ici un stock à 5 dirhams. Ici, vous avez une entrée, des achats à 4,5. Si je vais consommer 3500 kg, la question qui se pose, combien me coûte chaque kilogramme de cette quantité totale? En fait, vous avez 3500 kg. Alors, si je prends 1 kg des 3500, je vais me demander, 1 kg. Donc, finalement, nous sommes confrontés à cette situation, ce problématique, ce que vous voulez. Mais le plus important, c'est qu'il faut valoriser les sorties. Donc, valorisation et point d'interrogation. Vous avez ici valorisé à 5. Et vous avez ici une valorisation à, alors ici à 5, et ici à 4,5. Donc, la valorisation est différente. Les sorties, alors, on va voir au niveau de cette capsule la première solution pour valoriser, c'est ce qu'on appelle le coût moyen unitaire le coût moyen unitaire pondéré. Si vous créez l'acronyme, le CMUP. Donc, on va voir une première solution, ça va, c'est le CMUP. Et on va voir que le CMUP, avec on fait deux méthodes. La première méthode, il y a le CMUP, coût moyen unitaire pondéré, après chaque entrée. Et il y a le CMUP de
fin de période. Il faut souligner, dans ce sens, que cette méthode est préconisée par le plan comptable marocain. C'est-à-dire, si vous avez de la méthode, vous pouvez le pratiquer dans ces deux dimensions. Alors, vous pouvez choisir soit le CMUP après chaque entrée, sinon le CMUP de fin de période, RER, qui est le principe de permanence des méthodes, c'est-à-dire que la méthode, sauf il y a un événement exceptionnel qui nous pousse à changer de méthode d'évaluation. Il va falloir normalement justifier ça sur les états d'information complémentaires. ومن بعد خصنا نصايبوا les états de synthèse les deux méthodes pour un souci de comparabilité, c'est-à-dire que je peux comparer l'ancienne méthode avec les exercices antérieurs, ça va, ou avec les exercices ultérieurs, je peux comparer la nouvelle méthode. Donc il a بدلتي la méthode, خاصك justifier علاش ودير les états de synthèse l'ancienne méthode ou la nouvelle méthode. Bon, c'est un souci de comptabilité générale, mais tout au long de cette partie, غنشوفوا كيفاش الا عندك ستوك بواحد الثمن ودخلت شي حاجه بثمن واحد اخر، كيفاش نفالوريزي، كيفاش ندير التثمين ديالاش ديال لي سورتي ديالي، لانني عندي un petit problème, un souci à gérer. Alors il va falloir normalement trouver une solution. Et j'ai dit que la première solution, c'est le coût moyen unitaire pondéré. Et vous pouvez choisir entre le coût moyen pondéré après chaque entrée et le coût moyen pondéré de fin de période. Alors, كل وحدة عندها المزايا ديالها وعندها العيوب ديالها. On va voir ça tout au long de l'exercice. Voilà. Donc finalement, ce qu'on va faire, c'est l'application du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée, et puis par la suite, dans un deuxième temps, donc on va de la méthode, on va de la méthode. Voilà. Et j'applique par la suite cet exemple de mise en situation, que ce soit le coût moyen unitaire pondéré vers d'abord, ou là, la méthode par la suite d'IEL FIFO, first in, first out, là, il y a une deuxième solution, il y a une troisième solution, il y a une quatrième solution. Moi, je vais par la suite me contenter du coût moyen unitaire pondéré et de me contenter encore de la deuxième solution, il y a FIFO, first in, first out, ou encore première entrée, première sortie. Et là, je les rends bien parce que c'est les deux méthodes qui sont préconisées, je dis, ça par le plan comptable marocain. Alors, je commence par le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Donc, je vais effacer cette partie-là. Et puis, par la suite, je trace le tableau. Je commence par la première solution. Et généralement, on trace un tableau de la sorte. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais voilà. Je me suis habitué en quelque sorte à établir mon tableau de cette manière-là. Voilà. Voilà. Alors là, on met les entrées, la première colonne. Là, on met les sorties. Et là, on met le stock. Là, on met quantité préunitaire et montant. On a quantité préunitaire et montant. On a quantité préunitaire et montant. On va mettre éléments. Et la première des choses auxquelles il faut faire attention, c'est que parce qu'on a l'ordre chronologique, c'est-à-dire les dates. Donc on a les dates. Le 1-4, ça va? Il y a le là, 2, 3, 4, 6, 4. Il a comme des dates مخربقين. Il faut les opérations ديالكم وعاد بداو. Alors je commence le 1-4 avec un stock. Yallah. Stock initial. غنمشي لنيشان لو ستوك لان هذا سي ستوك انيسيال نمشي لا كولون ديال لي ستوك ونحط باغ لاسيت لو ستوك ديالي عندي 1000 كيلو هاي 1000 ب 5 دراهم تعطيكم 5000 دونك لو مونطون سي توجور لا كونتيتي فوا لو بري unitaire صافي ساليت من بعد نجي deuxième date c'est le 3-4 le 3-4 شنو عندي une entrée نكتب entrée ولا نكتبوا لي زاشا اللي بغيتو entrée une entrée l'entrée ها هي نجي هنايا عندي 4000 4,5, d'accord? Alors, calculatrice d'y aller, je calcule 4000 multiplié par 4,5, ça vous fait combien? Ça vous fait 1800. Alors, ça fait 18 000 plutôt. 18 000. Ah, يلا لاحظوا شنو غيوقع دابا. هيا دخلات. غتزاحم دابا ها. غيتزاحموا. 4,5, ça vous fait combien? Ça fait 18 000. ياك؟ Alors, ملي تعطيكم 18 000, qu'est-ce que je vais faire? انا غنحسب دابا شي ولا غنحسب لو كوم مويان لاحظوا معايا واحد القضيه il faut faire attention كيفاش غنحسب لو كوم مويان سمعوا مزيان ملي تبغي نحسب الكوم مويان تنجمع لي مونطون
الاولى تجمع لي مونطون هي 23000 وتجمع لي كونتيتي صافا هي 5000 وتنقسم 23000 sur 5000 donc 23000 sur 5000 ça تعطيكم 4,6 ولاحظوا ملي يخرج لكم هذا خصو يجي بيناتهم لان سي اون موين سي اون موين 4,6 سي اون موين بونديري سي اون موين بونديري علاش بونديري لان تنبونديرو تنضربو في الكونتيتي سي اون موين بونديري ماشي اون موين سامبل حيت كون كانت لا موين سامبل كتكون 5 زائد 4.5 ونقسمو على جوج لا تنبونديري بلا كونتيتي حيت الا هزيتي من هاد 5000 الا هزيتي كيلو الاحتمال الكبير غيكون من 4000 لان 4000 هي الاولى الاحتمال ديالاش ديال 4 sur 5 ça va c'est à peu près 75% donc la quantité تتلعب دور تتاثر سكيفي كو خصني ناخذ بعين الاعتبار ناخذ لو بوا ديال لا كونتيتي ديال كل فالوريزاسيون دونك تنضرب في لا كونتيتي داكشي تسمى لو كو التكلفه ديالي موين باسكو سي لا موين اونت 5 et 4,5 بونديري باسكو تنضرب في لي كونتيتي ça va et voilà donc le coût moyen دابا هو 4 اللي بغى يخرج من بعد كونتيتي اللي بغات تخرج شحال غتخرج كونتيتي اللي بغات غتخرج ب 4.6 ما بقات لا 5 لا 4.5 et là le 6,4 vous avez par la suite le 6,4H une sortie alors là c'est la sortie taf شحال خرجت لنا 3500 3500 خويا غتخرج ما بهادي غتخرج ب 4.6 donc qu'est-ce que je vais faire je vais prendre 4,6 multiplié par 3500 ça va me faire 16000 H 6100 هي 6100 شي دونك باش خرجت هاد 4,6 خرجت 4 les 3500 plutôt خرجوا ب 4,6 شنو اللي بقى عندي في ستوك je vais calculer le stock maintenant ساهل 5000 خرجت منها 3500 بقات لنا 1500 و ب 4.6 donc le stock اللي بقى لنا après cette sortie là c'est 1500 fois 4,6 et voilà vous avez 6900 voilà صافي سالينا le 13,4 le 13,4 il y a une entrée j'ai une entrée une nouvelle entrée راسي غيضرني عاوتاني علاش لان غتدخل 2500 كيلو 2500 كيلو 5,5 هي تبدلات لا فالوريزاسيون ستوك عندي ب 4.6 اخر واحد دابا دخل الواحد ب 5.5 صداع الراس ما كاين صداع الراس لا والو qu'est-ce que je vais faire 2500 multiplié par 5,5 ça va me faire 13,750 هي 13,750 ياك طاف هما غيدخلوا هنايا alors 2500 5,5 شي هاد لا لين هادي ها هو دخل شريناه دخل ستوك 13,750 et là je calcule عاوتاني je calcule un autre je calcule un autre راق نجمع نفس الطريقه كونتيتي نجمع لي كونتيتي ونجمع لي مونطون alors 13,500 plus 6,900 ça va en faire 20,650 هي 20,650 ياك 20,650 tranquille là غتعطينا 4,000 تنجمع عاوتاني تنقسم بحال اللي درت هنايا تنجمع هادي نقسم على هادي alors sur 4,000 هي 5,1625 المهم نكتبها كامله 5,1625 صافي نخلي حيت عندي غير 1625 ماشي مشكل شتي ولا لاحظ واحد القضيه ديما هذا هو لو كو مويان يونيتير بونديري هو خارج بيناتهم شوف اوتون دونطري اوتون دو كو ما حد هما تيدخلوا وانت تتعاود تحسب لو كو دونك كاين عندنا بحال دي زيتيراسيون تدخل اشا كالكولي لو كو تدخل اشا كالكولي لو كو تدخل اشا كالكولي لو كو دونك هنا هذه هي القضيه اللي صعيبه شويه في هذه لا ميثود علاش لان الي فاستيديوز ليميت فاستيديوز لان فوا شاك فوا كالكولي لو كو مويان يونيتير بونديري تصور انت دابا عندك شريتي 60 مره في الشهر 60 كو مويان يونيتير بونديري ابري شاك اونتري خصك تحسب دونك فاستيديوز ولكن فيها واحد لافونتاج زوين شنو هو ان تقدر تعرف القيمه بشحال غادي تكونسومي في البلاصه هانتوما شوف شهر 3 شهر 4 صافي حسبت 4.6 6 شهر 4 جي كونسومي كليت تنعرف شحال غناكل الا درنا لا ميثود الاخرى اللي جايه غنعرفوا بان راه خصك تتسالي فان دو بيريود تتسالي لا بيريود عاد تحسب لو كو موين يونيتير بونديري دونك ما يمكنش تعرف سور لو شون في البلاصه ما يمكنش تعرف شحال تتكونسومي
غنقول لك شوف غنقول لك هز لي ماتيير بريمير هزهم ديهم سير تكونسومي سير عطينا لي برودوي فيني وحتى الاخر ديال الشهر نجي نقول لك شحال تقاموا علينا دونك هنا كاين ان روتار اون تيرم ديالاش اون تيرم دانفورماسيون دونك بروسيسيس دي ديسيزيون ايتترا فليكسيبيليتي بروكتيفيتي مهم يقدر يكونوا دي امبليكاسيون جو با دراماتيزي لي شوز مي يكونوا كيلكو سيكل sur le plan managériel en termes de prise de décision en termes de réactivité en termes de proactivité de flexibilité et tout ça va دابا حنا في واحد العالم اللي سي لا كرونو كومبيتيتيفيتي ما بقاش على كومبيتيتيفيتي ستركتورال ولا اوبيراسيونيل دابا خصك تكون رابيدوس bon je suis en train de discuter les avantages et les inconvénients de chaque méthode. En fait, coût moyen interpondéré après chaque entrée, et puis par la suite, coût moyen interpondéré fin de période. Je prends par la suite le 13, le 27. Je prends le 27,4. Ah si, je prends le 27,4. Alors vous avez par la suite 27,4, la dernière, oui, vous avez une sortie. Ah, il y a sortie. Yak, sortie bchal, sortie diel de 3000. Alors, je vais mettre 3000. Hein 3000, بشحال تخرج 3000 3000 تخرج ب 5,1625. تخرج بهذه. Hop, et voilà. 16, alors, ça vous fait combien fois 3000. Ça va vous faire 15 487,5. Voilà. Et واش غيبقى لنا في ستوك؟ غيبقى لنا في ستوك هذا هو اخر واحد غنحسبوا. صافا؟ اللي غيبقى لنا في ستوك هو 1000. ياك ها انتم شوفوا 1000 4000 خرجت منها 3000 بقات لنا 1000 ياك ولا لا؟ الوغ 1000 et puis 1000 غتبقى لنا ب 5,1625. Ça va? Et donc 1000 fois 5,1625, ça va nous donner 15 162,5. Il y a la baïna maintenant. Et voilà, هذا ساليت. D'accord? هذا اللي غنكادري هذا هو ستوك فينال. هذا اللي غنكادري هنا هذا هو ستوك انيسيال. هادو اللي غنكادري هنا هادو هما لي كونسوماسيون. هذه لا كونسوماسيون هذا هو داك لو بوست. الا بغيتو تعرفوا هذا لو بوست شنو هو غتمشيو للبلان كونطابل كاين لو بوست achat les achats consommés de matières et fournitures 612 هو هذا لا somme ديال هاد لي دو فالور وهادو صافا هما لي achats حيت كاين فرق ما بين achat هادو لي achats صافا لي achats ها هذا سي 6121 achat de matières premières هادو هما اللي تشراو وتكونسوماو هادو اللي تشراو وتكونسوماو اي دونك فينالمون الا خديتو الا بغيتي دير واحد الفيريفيكاسيون سهله هذا المونطون هذا زائد هذا تساوي لنا لي achats moins la variation du stock. Chez la variation du stock, il y a stock final moins le stock initial. Ça va? Stock final moins stock initial. Voilà. Donc on a terminé maintenant. Hein? On a terminé la première méthode et on va voir par la suite la deuxième méthode. Ça va directement au niveau de la capsule suivante.